वर्तमान समय एक बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पई निर्वाचन 19 रे हेबो नामांकन 20 रे एवं भोटिंग मध्य 20 रे हेबो जहां सूचना सामना को आसुचे बे नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष रहिचंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पई निर्वाचन 19 रे हेबो नामांकन 20 रे बीजेपी अध्यक्ष पई मध्य भोटिंग रहिची 20 तारिख रे भोटिंग हेबो एवं वर्तमान समय बड़ खबर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पई निर्वाचन एवं नामांकन तारीख रही 19 तारीख आउ 20 तारीख रे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पई निर्वाचन हेबो भोट मध्य पड़िबो एवं नितिन नवीन वर्तमान समय कार्यकारी अध्यक्ष रहिचंती एवं ई सूचना वर्तमान समय सामना को आसुची बड़ खबर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पई निर्वाचन 19 रे एथिपई नामांकन पत्र दाखल कराजिबो 20 तारीख रे किए हेबे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से भोटिंग मध्य रही निर्वाचन रही कार्यकारी अध्यक्ष भावे दायित्व तुलाउछंती नितिन नवीन किए से चेहरा होई पारंती एबे तारी ऊपर रही समस्तंकर नजर बीजेपी रो किए हेबे नुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष आसंता 20 तारिख रे ताहा स्पष्ट होई जिवो एवं निर्वाचन पई 19 तारिख रे मध्य रही नॉमिनेशन प्रक्रिया बा नामांकन प्रक्रिया एवं 20 तारिख रे एथिपई भोट मध्य पड़िबो नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष रहिचंती तेबे कहा ना सामना को आसीबो रेस रे किए रहिचंती ताकु नै कि वर्तमान समय चर्चा बढ़ुची बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पई निर्वाचन 19 तारिख रे एथिपई नामांकन प्रक्रिया दाखल हेबो ए प्रक्रिया सरीबो 19 तारिख रे एवं 20 तारिख रे जदि एकाधिक प्रार्थी रहिथिबे आशाई रहिथिबे तेबे भोटिंग हेबो किंतु जदि जणे जन को चयन करा जाए बा जणे ही नामांकन भरंती तेबे घोषणा होई जिवो नुआ सभापति ना अध्यक्ष ना एबे नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष रहिचंती अधिक सूचना पई हम सीनियर रिपोर्टर शिवानंद राउत दिल्ली आम सहित जोड़ी होचंती शिवानंद नोटिफिकेशन दल पक्षरु जारी करा जाउछि किंतु वर्तमान समय को नेतांक ना को नै बेसी चर्चा रेस रे किए सबुठ आगरे देखो मुकेश भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारी सभापति नितिन नवीन आगामी जनवरी 20 तारिख में से दलर पूर्णकालीन राष्ट्रीय सभापति भाव से आनुष्ठानिक भाव में निर्वाचित होती आप जानते सर्वकनिष्ठ भाव से राष्ट्रीय सभापति एक प्रकार हेबे दलर इतिहास या पूर्व एत कनिष्ठ मात्र 45 वर्ष बयस और से राष्ट्रीय सभापति भाव से आनुष्ठानिक भाव 20 तारिख में ही हवाक जाऊँगी नामांकन कथा जब आम कह जनवरी 19 तारिख नामांकन दाखल करने को जाऊँगी सी बीजेपी निर्वाचन जो सूचना गुड़िक रही जो भाव अन्य कौन प्रार्थी नथिबारु से बिना प्रतिद्वंदितार ही निर्वाचित होगा समस्त एक प्रकार आशा करुँच आनुष्ठानिक भाव से 20 तारिख में जनवरी 20 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे केंद्र गृहमंत्री उपस्थित रहे केंद्रमंत्री मैंने समस्त उपस्थित रहे बीजेपी शासित राज्यगुड़िक मुख्यमंत्री मैंने रहे शीर्ष नेतृत्व उपस्थित ही दायित्व ग्रहण करेंगे जेपी नड्डा जो भाव में परवर्ती जो कार्यकाल सरुची परवर्ती पर्यायर नितिन नवीन ही से दायित्व ग्रहण करने पार्टी जहाँ भी जो जो प्रक्रिया रही है प्रक्रिया अनुसार ही निर्वाचित हेबे आपको लेकिन पार्टी पक्षर गोटे भव्य कार्यक्रम आयोजन कर 20 तारिख से दिन पार्टी पक्षर एबेठू से आयोजन आरंभ हो पार्टी ऑफिस रे कौन अधिक सूचना दल पक्षर मिल पारुछि जेपी नड्डा कार्यकाल केबे सरुछि शिवानंद तेणु जेपी नड्डा जो बारतम राष्ट्रीय सभापति होते परवर्ती पर्यायर बर्तमान देखो ये 13तम राष्ट्रीय सभापति पूर्णकालीन भाव में नितिन नवीन हवाक जाऊँगी नितिन नवीन आप जानते जो भाव बिहार से 5 थर विधायक रही बिहार सरकार बर्तमान से मंत्री अच्छा जेहेतु पार्टी चयन कर पार्टी कार्यकारी सभापति पूर्णकालीन सभापति हवाक जाऊँगी पार्टी पक्षर सब प्रकार जो व्यवस्था जो प्रक्रिया देखिए निर्वाचन कराए से निर्वाचन को पात्र करके ही आगू बढ़े जेहेतु कौन से प्रार्थी नहांती से ही पूर्णकालीन सभापति हवाक जाऊँ या धरवा पड़ो से ग्रास रूट आसी बर्तमान पार्टी शीर्ष नेतृत्व हवाक पार्टी सभापति हवाक जाऊँ जेहेतु कार्यकारी अध्यक्ष मते रहिचंती किंतु शिवानंद ये केवल चर्चा ना दल पक्षर सेमती किछि संकेत मिलिछि स्पष्ट करा जाइछि जे नितिन नवीन ही परवर्ती अध्यक्ष हेउछंती
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋମିନେସନ ର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ନୋମିନେସନ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କରି ନାଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ହିଁ ଦାଖଲ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ନାମାଙ୍କନରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନାମାଙ୍କନରେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଧରିବାକୁ ପଡିବ କି ତାଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ହିଁ ମୋହର ଲାଗିବ ଏବଂ ସେ ହିଁ ପାର୍ଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଭାପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ଆଉ ଯୋଉ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଆଉ ପାର୍ଟି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମାଙ୍କନ ତାଙ୍କର ହିଁ ପତ୍ର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ସେ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ପାର୍ଟି ନାମାଙ୍କନ ଯେହେତୁ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଭାପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରି ନେବା। ଆଚ୍ଛା ଶିବାନନ୍ଦ, ତାହେଲେ ତ ଭୋଟିଂ ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏକଥା 19 ତାରିଖରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଯେ ନିତିନ ନବୀନ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2020 ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଭାପତିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ସେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏଥର ତାଙ୍କର ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି ନାମାଙ୍କନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଯେହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଭାପତି ହେବେ ଏବଂ ପାର୍ଟିର ଯାହା ବି ଘୋଷଣା ରହିଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଭାପତି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଭାପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ସବୁଠୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଏବେ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କର? ଶିବାନନ୍ଦ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟି ଷ୍ଟେଟରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେଠାରେ ପାର୍ଟି ଯେଭଳି ଭାବେ କମର କଷିଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ସରକାର ଆସିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆସାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆସାମରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ତାମିଲନାଡୁରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରି ପୁଣି ଥରେ ସେଠାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ସେ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବ ଏବଂ ପାର୍ଟି ସଭାପତି ଭାବରେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଏବଂ ନିତିନ ନବୀନ ଜଣେ ଯେହେତୁ କମ ବୟସ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। 5 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିହାର ଭଳି ଷ୍ଟେଟରୁ ସେ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପରିପକ୍ୱତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି, ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ସଭାପତି ପଦ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ବାର ସେ କରିଛନ୍ତି, ସଫଳତାର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ପାର୍ଟିକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ନେଇକି ନୂଆ ଟିମ୍ ସଜଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ସେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଓକେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ନିତିନ ନବୀନ ହୁଏତ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ। ବାହାଘର ମାସେ ବି ନାହିଁ ଏଯାଏ ମୋର ଲେହେଙ୍ଗା ବି କିଣା ହେଇନି। ଏତେ ଟେନସନ ନାହିଁ ନା, ଚାଲ ଶାଲିମାର, ଯୋଉଠି ବରବଧୂଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ୱେଡିଂ କଲେକ୍ସନ ରହିଛି ଆଉ ଡିଜାଇନର ଲେହେଙ୍ଗା ଶେରୱାନୀ ଗାଉନ ବି ମିଳୁଛି ମିନିମାଲ ପ୍ରାଇସ ରେ। ମାନେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଲେହେଙ୍ଗା କେବଳ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କାର ଲେହେଙ୍ଗା ମାତ୍ର 3,000 ଟଙ୍କାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଶାଲିମାର 3 କୋଣିଆ ବଗିଚା କଟକ।